E agora, e a voz? Não, depois eu abaixo aqui, eu arrumo. E aí, Demos, beleza? Agora a voz também tá saindo agora? Então, descobri qual que era o problema. O problema foi o seguinte, não sei o que foi que aconteceu, configurou para não estar saindo a voz. Só depois que eu fui perceber aqui no Mixer, né, não é o OBS, né, mas é o Streamlabs, que o som não estava vindo. Duplicado? Peraí. E agora? Agora o som do microfone tá saindo, né? Deixa eu fazer um teste aqui, colocando o jogo, aí vai ter duas vozes, né, praticamente. German, you put that gun down or I will shoot you! É, agora tá com duas vozes, né? Então, o primeiro jogo vai ser até bem rápido. O jogo se chama West Hunt, né? É como se fosse um Among Us. Ou melhor. Espera só um momento, pera aí. Eu sempre esqueço que o som do jogo tem que diminuir um pouco. Também faz tanto tempo que eu não faço live, né? Mas enfim. Então, o jogo, né, West Hunt, é um jogo no estilo Among Us, mas é muito mais parecido com aquele modo, né, que dava pra jogar no Gary Mode, né, que seria o xerife e o bandido, né. Sim, eu vou trazer o John Tag.
Só que aquela coisa, eu ainda não tô fazendo muita live justamente porque o notebook ainda não foi arrumado. Esse que é o problema. Só vou jogar bem rápido, que é o seguinte, né? Não digo que é o problema, né? Mas você tem que comprar o jogo, né? Pra jogar com mais amigos, tal. E também o problema de jogar contra a máquina, eu vou te mostrar o porquê, né? Se é que vai dar pra ver se eu acho alguém pra jogar junto, né? É, tá difícil, então tem que ser. Vamos ver se vai achar, que eu duvido muito, né? Só pra falar aqui, ó, né? Como que joga, né? O xerife, digamos assim, né? Mostrar como que é o tutorial, né? Como aqui, ó, tá falando, né? O jogo consiste, né? Que no caso do xerife. No caso do xerife, eu tenho que encontrar, né? Quem que é o bandido, né? O problema é que eu não jogo. Aqui tá mostrando, né? O que o fora da lei tem que fazer, né? Que ele tem que alimentar o cavalo. Rapaz, esqueci qual que é o botão agora, hein? Pera aí, qual? Pera aí, deixa eu melhorar aqui os botões, né? É falando que cada coisa que eu fui ver pra saber quem que é o... Aí tem que atirar, nisso eu acertei, né? I'm the sheriff. Só que o problema é o seguinte, né? Nessa parte que é como fala? Nessa parte que é somente o início, né? Só o tutorial. Facinho, né? Tranquilo.
É facinho. Problema é quando você vai, por exemplo, no momento que não dá pra fazer aqui, eu vou jogar contra os bots, né? Só que eu, dessa vez, eu vou ser o ladrão. Agora dá uma olhada aí, como que é o jogo. Como que é o jogo, né? Com os bots. Agora imagina isso com mais gente, né? Agora eu sou o bandido, só que eu tenho que fazer um monte de coisa, né? Eita, Oh, o cara me viu. Claro que com o bot pra ele fica mais fácil, né? Só que eu sendo o policial, o xerife, fica muito mais complicado porque tem muita gente, né? Primeiro começa aqui nessa parte, né? Por isso que tinha que ter mais gente, né? Só que aí, obviamente, precisa comprar o jogo, né? Pra jogar, né? Como eu sou bandido, né? E a estrela ali é o xerife, né? Eu tenho que fazer minhas coisas aqui o mais rápido possível sem que ele perceba, né? Vamos aí, relaxar. E aí, parça, como que tá? Tranquilo? Uma parte já foi. E a estrela ali, que é o xerife, por enquanto, nada, né? Vou falar com o prisioneiro. Por enquanto eu tô conseguindo. Eita, o cara tá vindo, hein? E o xerife tá próximo ali, ó, a estrela ali. Isso, vai lá pra longe. Agora eu faço a pergunta, você sendo xerife, dá tempo pra fazer tudo isso? E achar todo mundo? Dá tempo? Eita, o cara tá próximo, hein?
Ih, o xerife acertou no cara errado. Então, basicamente esse é o jogo. Que é o cadê aqui? Peraí. West Hunt, né? Seria muito bom se tivesse mais jogadores, né? Só que infelizmente não tem tanta gente online, o que é uma pena, né? Que a premissa do jogo é muito boa, né? Pera aí, agora que eu tinha esquecido de ver aqui uma coisa, né? Isso, né? Porque a Sim. gente. A premissa do jogo é bem interessante, só que o problema, né? Precisa de mais jogadores pra aproveitar, né? Rapaz, depois de tanto tempo sem fazer live, agora eu tô totalmente perdido aqui. Pera aí que eu tô arrumando aqui pra mudar o jogo. Próximo jogo já vou ter que colocar aqui o controle, né? Próximo jogo é um jogo de corrida, né? Vamos ver se vai captar aí. Neodori Forever. O jogo é bem no estilão, né? Pra quem já jogou, né? Da época lá do... Da época do... Acho que era do Mega Drive, se eu não me engano. Deixa eu até fechar aqui rapidão. E ligar aqui novamente. Bem no estilo do... Outrun. Vamos ver se eu me lembro, porque faz tempo, né?
pegar também a gasolina, tanto também o turbo, né? Aí já tá sem gasolina aqui, que eu não peguei. Esquecido que nessa fase aqui tem a parte do rival. Agora eu tô sem energia agora. Ainda bati. Eita, foi. Pra sorte que eu não bati naquela hora, hein? Porque senão. Só que eu bati agora, né? Na verdade, eu não sei por que eu tô indo. Tô começando já no. Era pra eu estar no. Era pra eu ter começado lá no início, né? Na primeira fase. É, cara. Consegui controlar, não sei como. A polícia apareceu, só faltava isso. Vamos de novo. Esqueci que aqui nessa parte eu tô. Eu tô na contramão, né? Consegui pegar aqui a gasolina.
Então, esse daqui é o jogo, né? Neodori Forever. Que lembra bastante, né? Pra quem já jogou, né? Outrun. Cadê aqui? Qual que era o outro jogo? E aqui era o... Antes de modificar, né? Aqui a live, né? O próximo jogo, né? Se chama Super Ember Kaboom. É praticamente um jogo de plataforma, né? Aí no caso o jogo não tá capturando, então peraí. Agora sim. Dá uma diminuída aqui no volume, né? O mundo foi jogado ao caos. Os espíritos elementais que protegiam essas terras foram selados. E sem a mágica deles, os monstros agora correm livres pelos locais, né? Mas em meio a essa escuridão, uma luz brilha na floresta. Uma luz que que ganhou a forma de uma jovem raposa. O nome dela é Ember. Só dá pra atacar de uma forma. Primeira parte já concluída, né? Ei, essa área está fora dos limites, né? Ou está... Essa área seria o limite, né? Esse é o lar sagrado dos espíritos da floresta.
Bem, eu acho que costumava ser. Tem essa mágica estranha, essa magia estranha. Todos os outros espíritos sumiram. Agora eu sou o único que restou. Uau, eu sou terrível em fazer as primeiras impressões. Meu nome é Flame, que seria chama, né? E o seu? Seu nome é Amber? O quê? Você é realmente a Amber? É claro que eu ouvi falar de você. Você é uma lenda. Vamos nos aliar? Juntos nós podemos derrotar os malvados e salvar todos. Sim, você não se arrependerá. Pelo menos não morre depois de voltar, né? Qualquer piada com fogo no rabo aí. Já peço pra parar, hein? Uma parte já foi, né? Praticamente o caracol é como se fosse um casco de tartaruga no estilo do Super Mago. Praticamente. E é o chefe agora, pelo visto. Não tão rápido, amigo. Eu sou o Grimoire, maior mago do mundo. Eu tenho um ritual importante para completar. Mas esses espíritos... como que eu poderia traduzir o pesque? Seria... como fala o termo? Intrometidos. Continuam interferindo com a minha mágica. Então eu decidi prendê-los em minhas bolhas mágicas especiais. Diga, isso não é um espírito atrás de você? Eu vou te pedir educadamente. Dê a mim. Não? Acho que nós temos que fazer as coisas
pelo caminho mais difícil. Rei Sapo, devore-os. Consegui derrotar, hein? Você foi incrível. Aquele sapo não deveria ter mexido com a gente. Mas quem que era aquele mago assustador? Ele deve ser o cara que está por trás disso. Ok. Você consegue ver a chave que nós encontramos? Eu reconheço. Essa é a chave do castelo lá do mago. Que? Como que eu sei de tudo isso? É uma longa história. Mas de qualquer forma, nós precisaremos de mais 4 chaves para destrancar o portão. Eles provavelmente estão sendo guardados por monstros poderosos. Mas eu sei que nós conseguimos, nós poderemos fazer isso. Você está certo. Vamos lá. Essa parte aí foi até tranquilo, né? A habilidade de fogo até que fica, entre aspas, mais fácil, né? Pulei em cima do bicho, hein? Ao que parece é uma corrida aqui, hein?
Tinha um bicho aí atrás de mim. Então, esse foi o jogo, né? O Super Ember Kabum. Até que achei bem interessante, né? O jogo, como fala, é um de plataforma, né? O próximo jogo vai ser Mago, que também é de plataforma, né? Cadê aqui? Cadê aqui? Onde que tá o jogo? Opa, tem que diminuir um pouco aqui o volume, né? Vamos começar então, né? Praticamente a primeira vez que eu tô. Eu pergunto, o que ele tá querendo fazer? Era pra correr e fazer o golpe. Peraí.
Tô abaixando. Mas os comandos aqui não são tão fáceis assim não, né? Esse pulo aqui vai ser meio estranho, hein? Rapaz, o pulo tá difícil, hein? Vamos tentar aqui de novo. Pera aí. Não tô nem conseguindo fazer o pulo, pô. O cara que tá jogando nem sequer mostrou como que ele conseguiu pular. Sacanagem, hein? Ah, finalmente. Era praticamente os 12 botões ao mesmo tempo.
O mapa lembra bastante o Zelda, seu mapa de locais, né? Só que no jogo em si lembra bastante o estilo Wario. Esse bicho tem que vir pra cá. Envenenado de novo, né? Consegui chegar, mas não sei como. Já consegui fazer aqui a maioria das coisas, né?
Lucicalia. Eita, que errado. Ter ido lá em cima, mas não deu. Fazer o quê? Então, Congo, eu tava falando, né, que os gráficos lembram bastante o Wario World. Pois é, né? O Senso tá fazendo seus efeitos, né? Ué. Ah, percebi. Agora que eu notei o que é. São roupas? Só que eu acho que eu não tenho dinheiro. Não tem. Eu não tenho dinheiro pra... Essa seta aí, na verdade no jogo em si não tinha isso, né? Mas... também lembra a época lá do Alex Kidd. Então, esse foi o jogo Mago. Lembra bastante, né? Alguns games mais antigos, né? Agora eu vou jogar um jogo de terror. Só que ele tem um problema, né? Ele não chega a ser assim muito assustador, digamos assim, né? Para a tristeza do Conga, né? Cadê aqui? Pera aí que eu esqueci de mudar aqui o jogo, né?
Pois é, daria pra fazer meme, só que o problema é que eu próprio, quando joguei, não fiquei com medo. E eu vou te mostrar o porquê. Pai, tá difícil aqui pra mudar, hein? Pois bem, o nome do jogo se chama Yakyosho. É em inglês mesmo, né? Da última vez que eu joguei, não é que chegou a dar susto tudo, mas vocês vão ver o porquê que eu falo que o jogo não é lá. Ele poderia ser melhor. Primeiro, a questão da história. E também o segundo, não dá, como fala, uma. Não digo ambientação, mas os controles em si não ajudam muito. E também você não tem uma profundidade da história. Vou mostrar aqui. E pra piorar pra minha vida, o jogo é todo todo no teclado. Falando que o rapaz, né, que é um professor, tem que ficar, né, num local. Vou ver aqui. O G. Agora tem, né, um mapa, porque antes não tinha. O E pega itens. Antes de sair, deixa eu dar uma olhada. O que, que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma chave verde e uma amarela, então. A câmera também não ajuda. Meu nome é Yukia. Se você ler isso e não me conhecer, com certeza eu não consegui escapar daqui. E agora você está na mesma situação. No meu primeiro dia preso, eu ainda não tinha saído da sala de classe. Não, da sala de aula, né? E eu vivo um pesadelo. Aí tem um negócio aí, ó. O que foi isso? Lembrando o que aquela criatura me disse em meus sonhos,
Eu devo acender as 12 lamparinas para escapar. Mas eu escutei sussurros macabros. Eu devo ser cuidadoso. Pois bem, agora quais eram? Verde e amarelo, então acho que dá para abrir aqui. Eu tenho visto a criatura me perseguindo. Isso é horrível. Eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Eu sou apenas um professor. Eu não quero morrer que nem essa forma. Eita, pô, agora que eu fui ver aqui a capa. Agora, o que foi que eu peguei? Ainda assim, eu tenho uma chave verde e uma chave amarela, né? Aí o bicho. Já tivemos uma mudança aqui no jogo que pelo menos teve uma apresentação, digamos assim. Não tem nada. Aí aqui. Peguei, foi mais uma chave. Será que eu voltei aqui? É, agora eu tenho duas chaves amarelas. Um som. Não tem baterias. Aqui, chave amarela e chave verde. Eita, eita. 何か 死ね人間 É isso que, é isso que praticamente acontece. 死ね人間 Isso que praticamente acontece. Nem sequer dá pra tomar um susto. Que eu só vi um bicho aqui vindo, de repente dei de cara com um monstro. E me mata. Nem sequer eu tive susto, pô. O jogo tem sim uma premissa até que legal. O problema é praticamente não te dá a oportunidade para você fazer mais coisa, né? Por exemplo, ó, vamos de novo. Mas ele jogou online? Ou foi off? Tinha que ver então.
esse bicho aqui, ó, ele chama a atenção, esse que é o problema. E eu acabei de ver ela subindo aqui, então... Depois eu vejo, então. Até imagino como que foi. É. Ué, a moça ali ficou... Só ficou olhando. Praticamente estou mudando toda a estratégia e indo aí pra onde que dá. Aqui tem que colocar alguma coisa. Agora o que? Que é a pergunta, né? Também não tenho chave, né? Pelo visto, as chaves só são baseadas em cores e vai abrindo... Eu pensava que ia abrir todas, mas não abre não. Pelo visto só dá pra abrir portas amarelas. É, amarelo. Agora não tenho absolutamente nada aqui. E o pior é que o cara não corre. Esse que também é outro ponto também que é ruim. Se ele corresse, pelo menos daria, né? Pra fazer pra jogar, mas nem isso dá. Ah, que ótimo. É, mais ou menos, né? Digamos assim. O bicho apareceu. Dá vontade de falar, moça, fica lá pra lá, não vem pra cá não. É sério que ela vai vir pra cima de mim? É. Tomar no... Ela nem sequer tá me vendo? Moça, vai pra lá, pra lá. Isso. Rapaz, não sei se você percebeu, Kunga, mas aqui a parte aqui da linha ali de... Ah lá, tá até parada ali. Eu acho que o cara não tá nem respirando. Burra entre aspas, né? Porque... Só falta ela repetir como falo, o caminho que ela tava fazendo, né? Aí talvez daria tempo de...
Vai, moça, vai pra lá. Vai, moça. Vai lá pra cima, pô. É sério que você tá esperando eu... Acho que eu tomei no cu, hein? Não, ela foi pra lá. Ainda bem. Vamos. Cala a boca, porra. Hello, Kanashi. How are you? Ah, let me explain. Let me explain to a friend aqui. To a friend. Em Conga, quem apareceu na Twitch é o Kanashi Dev. Ele que criou o jogo, né? Ele tá aparecendo aqui na Twitch. Hello, Kanashi. How are you? Let me explain to my friend. He's Brazilian like me. You are the developer, the dev of the game, right? Oh, damn. Wait. 何か来る。 Go away. Now I understand. Let me see, right? 何か来る。 Go. Rapaz, a porta fechou. Kanashi, I was telling to Konga, the game is very interesting, but the problem is the player not the character does not 何か does not run, 来る。 and another problem the game is the main problem 何か may not the one of the problem. Oh. So many yokais appearing. Another problem
problem not, but something to improve to the game is a better storyline, a better some parts of story of the game can be much better. Unfortunately not, Kanashi. Despite Portuguese is very, very similar with Spanish, yo no hablo español. Perdão. Falar português é um pouquinho parecido com o espanhol. De uma certa forma, nós brasileiros entendemos espanhol, quer dizer, algumas palavras, né? Cristiano Ronaldo habla espanhol espanhol. Português de Portugal, Portugal. Nosotros acá hablamos português de Brasil. Congo, eu tô tentando. O bicho fila da mãe. Ah, não. Aí corre, tenta correr. Momento covarde. Vamos tentar entrar por aqui. Não dá pra entrar aqui? E aí, Majora, beleza? Morri. Desculpe por não ter te respondido, Majora. Tudo bem? Tranquilo aqui, tentando jogar aqui um jogo de terror, que inclusive o desenvolvedor tá participando na Twitch, que é o Kanashi Dev. Caramba. Kanashi Dev. Let me guess. Do you make some researches about yokais? Não tem mais chave, não? Ah. I like too about yokais. Excuse me, miss, but get out. Go away. É sério que ela vai vir pra cá?
Não. Sorry. Não, eu apertei o o errado. Pera aí, calma aí. Tem uma chave azul. Agora o problema é pra onde que eu tenho que ir. Kanashi, a suggestion is to run in another button because in shift is very complicated. I'm practically practically uncomfortable to run and go to another part. Despite if I use with how can I say, if I use with WASD is very horrible, but okay. But the problem, another problem, is because I use the mouse to the camera. This is very hard to use. The how can I say? Como que eu posso falar seta aqui? Seta em inglês mesmo? Como que era? The WASD is very hard to use shift, but gracias, Conga. The arrows is much better, but how can I use the mouse? That part is very complicated. Olha o yokai aqui, ó, aparecendo. The arrow keys is much better. Caramba, o que eu tenho aqui? A chave azul, chave verde. Vamos ver aqui. Oh. Eu já tô. 死ね人間 Damn. É porque, Konga, o personagem que tá preso seria uma Kitsune, né? Que é um demônio raposo, digamos assim, né? Então, esse foi o jogo, né? Yakyosho. Like I told to Kanashi Dev, the game is very interesting, but a suggestion for you, Kanashi. If possible, you can make a support to controller too. Okay. I gonna wait about the update.
to play again, right? Also, unfortunately, some games I didn't play more earlier because my computer, my notebook, is still with problems, and sometimes turn off suddenly, and I lost the right time to stream because I get the key from Keymailer. I'm so sorry about that, but Kong is right. Playing with Xbox controller would be better. Thank you. Pois bem, o Yakyosho, né? Já foi. Agora o próximo jogo que eu vou jogar, que é praticamente o último. Na verdade, o último não. Eu vou tentar ver se eu consigo jogar aqui uns outros. Mas não tenho certeza se vai dar certo, né? Que praticamente eu não joguei. Nem sequer testei, né? Kanashi Dev. Kanashi Dev seguiu você na Twitch. Não sei por que tá tendo esse som, né? Mas enfim. Thank you for the follow. Kanashi, you are the first. You are the fourth developer that you appear in my live stream. I always mark my streams with the developers, and you are the fourth appearing here. Agora, na verdade, esse jogo não é o último jogo, mas vamos tentar indo, né? Oh. O próximo jogo, or the next game, is Anvil Saga. This game is... Quer dizer, esse jogo, né? Primeiro eu tenho que falar em português, depois em inglês, né? Esse jogo, ele é um jogo, né, de... Cadê aqui? Peraí. Um jogo medieval, só que é de management, né? Que seria de gestão. Como que seria você sendo um ferreiro na era medieval, né? This game is a management game. Your character is basically a blacksmith in medieval times.
deletar e começar aqui. Vamos fazer um tutorial, né? E aí, Menezes, beleza? Cá, o tutorial começa desse jeito, né? Muito bem. Isso é mais do que uma... Não, isso é mais do... isso mais parece um estábulo do que uma casa. Nada estará feito com isso. Pelo menos, um ferreiro tem que ter uma condição decente. Aí falando aí que é a câmera, né? Aí, zoom. Agora vamos lá, vamos trabalhar como ferreiro, né? Vamos abrir os negócios e aceitar nosso primeiro pedido. Para fazer isso eu tenho que ir até ali na placa, né? E abrir, né? O nosso primeiro cliente. Dê uma olhada na janela de pedido, né? Lá você vai encontrar o item e os recursos, né? Para aceitar aí ali no verde, né? As pessoas não esperarão para sempre. Então eles deixam... Então tem que fazer, né? Antes, né? Pedido, tudo. Temos que levar lá o ferreiro, né? Aí, o nosso primeiro cliente, né? Aí tem que comprar, obviamente, as coisas, né? Os recursos para fazer, né? Preparando já os recursos para fazer o próximo pedido. Aí nisso ali ele tá falando, né? Antes de melhorar a casa, né? Tem que fechar, obviamente, a loja, né? Aí vamos melhorar aqui, ó. Falando, cada construção leva tempo. Você terá que esperar o construtor terminar o seu trabalho. Você pode comprar, como fala, mobílias, né? Você irá precisar de uma cama, uma mesa e uma cadeira. A cama já foi, né?
Uma mesa. E uma cadeira. Como essa parte foi somente o tutorial, aí vem aí, 13 anos depois. Aí já é o filho, né? É praticamente a mesma coisa, que tem que ter os recursos. Abrir a loja. Aí já vem agora os primeiros clientes. Aqui, né, como é o filho, né, ele tá falando, eu nunca serei tão bom quanto você, pai. Aí vem os clientes, né, aí aparece esse cara aí, esse babaca, né, que é o Jean-Jacques, que fica falando, não, que onde que é o do pai dele, que é muito melhor, fica enchendo o saco. E aqui falando, ó, o mercador pediu um broche para sua bela filha. Meu pai trouxe uma joia que era para fazer também lá de um anel, né? Então vamos fazer. Aí o barão chega, né? Ou o barão, né? Aí tem que fazer uma escolha, né? Que tá falando que perdeu a joia, né? Ou fala o barão que perdeu a joia, que seria o mais correto, mas ele ficaria com raiva, né? Ou falar que para usar uma joia falsa e ter muita chance de ganhar o dinheiro, só que o pai vai ficar irritado porque vai mentir, né? Eu vou ser justo, né? Eu vou falar que perdi a joia. Quer dizer, perdeu não, né? Não tenho a joia. E aí, James, beleza? Como que tá? Então, praticamente o jogo é dessa forma. Você tem que chamar, ainda tem uma história, né? É, cara, só era mesmo pra mostrar aqui como que seria o jogo, né? Ah,
Então, James, eu voltei entre aspas a fazer live porque eu descobri que tinha alguns jogos que eu tava pendentes e já tinha perdido o tempo, né, de fazer as lives. Então eu tô fazendo aqui já logo, né? Infelizmente o computador ainda não foi arrumado, né? Mas tentando aqui fazer as coisas, né? Cadê aqui? Ah, é. Agora que eu vou tentar voltar, preciso do tempo, né? Lá na roxa, pra conseguir voltar, né? Voltar não. É, quem sabe conseguir. Não é monetização, né? Se tornar. É afiliado ou é parceiro no início? Até esqueci já. É afiliado, né? Agora, o próximo jogo. Pois é, eu vou tentar, porque agora eu comecei a trabalhar, né? Mas eu vou tentar ver se eu retorno às lives mais certinho. Agora, esse jogo aqui pra finalizar é o seguinte. Deixa eu até pesquisar pra eu não falar besteira. Que é CTB? Então, esse jogo, primeiro ele foi lançado, o primeiro, né? Primeiro foi lançado lá no Xbox 360 e no Play 3. Depois foi lançado no computador, né? Aí posteriormente veio esse jogo que foi lançado para o Switch e também para o computador, né? Em breve eu vou trazer o primeiro, mas agora eu vou trazer o segundo, né? Ah, quem sabe, né? Pode ser. O nome do jogo é Deadly Premonition, que é o 2, A Blessing in Disguise. Antes já diminuir aqui um pouco o volume, né?
Opa. Eu adoraria colocar em japonês, só que aí que tá o detalhe. Se colocar, será que vai estar com legenda? Vamos tentar dessa forma aqui. Praticamente a primeira vez que eu tô jogando, então... Le Carré, uma pequena cidade de New Orleans. E a pronúncia é New Orleans mesmo, não é New Orleans não, hein? Beleza, James. Quem sabe eu testo o jogo, né? Mas aí que tá o detalhe. Esse dá pra fazer live. Porque tem certos betas que não é possível fazer isso, né? God damn it. What a way to start the new year. At this rate, I'll be dead by Easter. Quiet down, Agent Jones. You're on the clock. Quiet down? Ha! You have beleza. any idea what you've done? I'd be half naked in Havana right now if you hadn't shown up. Soaking up some rays, surrounded by a harem of bikini queens, a mojito in one hand, and a seafood-slathered Havana-style pizza in the other. Mas eu tô fazendo live na Twitch. No. The Regional Bureau Chief merely issued a special order. Agent Jones, don't let him take control of the conversation. The moment you let your guard down, he'll strike. And no red, remember? Eu te entendo. Eu tive também um problema com música de um jogo que eu fiz, que também era demo, né? Eu tive que falar, né? Pô, eu recebi um flag por conta disso, aí os caras, eu acho que eles resolveram.
You have questions for us. That's why you're here, isn't it? Não sei se você chegou a ouvir falar desse jogo, James. Você já ouviu falar de um jogo que saiu, só que depois desapareceu do nada? Chamado... Como era o nome? D4. Acho que era Dark Dreams Don't Die. Chegou a ficar muito famoso quando ele saiu, né? Só que depois sumiu, praticamente, né? Depois procura lá o... D4, né? D4. D4, né? Dark Dreams Don't Die. Mr. Morgan, before we question you, allow me to first read you your rights. Anything you say may be used against you in a court of law. Please keep that in mind as you speak. Praticamente vai fazer um depoimento, pelo visto. Do we have permission to film this? Don't worry, my fairy. They're free to do whatever they like. Something wrong, Mr. Morgan? I'm FBI Special Agent Aaliyah Davis, and this is Simon Jones. Eu An preciso analyst from the traduzir Boston tudo? branch. He's been monitoring us for years now. Que até traduzir tudo, né? Hi. seriously. A Southern belle and a lonesome loser who can't catch a break. Quite the uncanny duo. You'd be the perfect stars for the latest video game. Isn't that right, my fairy? E aí, Calbas? How many years has it been since Beleza? someone came to chat with Opa, foi mal aqui. Pera aí que eu cliquei aqui. us? Ah. Oh, but don't ask Não, eu que me about abaixei my pouco fairy. a voz. That's a private matter. It's hard to tell what he's thinking, but my eyes can't be deceived. If he's hiding something, it'll come out in his face. Praticamente a primeira vez que eu tô vendo. Praticamente a primeira vez que eu tô jogando, então. This smell. It doesn't surprise me at this point, but it'll be problematic in court if they decide Sim, his é um jogo testimony de is terror. unreliable. Quer dizer, terror, entre aspas, né? I won't get another chance to talk to him face to face like this. I need to get him to stop smoking that for a bit. Francis Zach Morgan. He was once an FBI special agent, an extremely talented one. At least that's what they tell me. Perhaps he was a little too talented. Então vamos começar a inspecionar aqui, hein? Letters of appreciation from the governor.
and the Department of Justice. They're caked in dust as if he doesn't even care about them. Tem nada muito diferente aí, né? Excuse me, Mr. Morgan, but would you please refrain from consuming that while we speak? I'm talking about... yes, that. You don't need to worry about us. Praticamente eu tô jogando 2, né? Ou seja, o 1 eu não joguei, então vai ficar bem estranho, né? Don't Explicar get in aqui. our way and we won't get in yours. Unfortunately, questioning doesn't work like that. Our data needs to be consistent. Now please put out that stinking indulgence right this minute. What if we say no? Then I'll put it out myself. Using force. Whoa, whoa, Aaliyah. This is Morgan's house. Besides, it's legal in Massachusetts for individuals to consume cannabis in the comfort of their own homes. É, em Massachusetts dá pra fazer isso. And I mean, come on. It's medicinal. Exactly. É, falando, posso utilizar visões para ter dicas, né, de como prosseguir no jogo. Então vamos usar. Hey, Belle. Why are you dressed so handsomely? What are you talking about? The thick black accessory wrapped around your neck. That's a male necktie. Tá falando que a gravata é de homem. The color black represents confidence and interest in the self. And your decision to wear a male tie symbolizes your declaration of war against a predominantly male society. Or perhaps it's a psychological barrier meant to hide the weakness that dwells deep within your psyche. Ou tá usando isso como uma forma de crítica, né? Ou é uma barreira psicológica para esconder a fraqueza que está no fundo do consciente dela. We admire your bravery. I thought you retired from profiling. Bullseye, huh? You're an easy one to read. In order to think with society, a man must first gouge out his eyes and cut off his ears. Don't judge a book by its cover. For someone who's supposed to have been one of our best, you've got an awful eye for people. Or did all that smoke and kill all your little gray cells? Okay, Aaliyah, that's enough. She's smart, but she's also more of a shrew than she lets on. Agent Jones, that's sexual harassment. So, Belle, does that barrier of yours also protect you from violent criminals? He's more dangerous than I thought. I can't read him. I'll just have to assault him head-on with questions then. First, I'll try using the files on the table to shake him up. Que é que usa primeiramente as... These files are from the case that took place Os just arquivos. outside of New Orleans in 2005. The agent who handled the case was Francis Zach Morgan. And now he's sitting right in front of me. Então vamos começar aí.
Do you remember the homicides that took place in Le Carré, Louisiana in 2005? We solved that case. Your report states the following. By coincidence, you encountered a serious incident in a town you visited while on vacation. You then decided to steal the right to investigate from the local law enforcement and took over the case. After several more homicides, you managed to apprehend the perpetrator. Yes. Yes. Yes, that's exactly what happened. We stole the right to investigate from them, just as you said. It all started when the body of a 16-year-old girl was discovered. You arrived in Le Carré immediately after that, didn't you? We just can't seem to keep ourselves away from dead girls. Did you really visit that town just to take a vacation? We don't know. If you already have the report, then we suggest you read it, Belle. Either way, that case is closed. Closed? You sure about that? Don't you think this puzzle is still missing some crucial pieces? Come on. No need to beat around the bush with us, Belle. They found Lise Clarkson's body. It was hidden deep within the Clarkson Food Delivery Services cold storage warehouse. Falando que descobriram corpo, hein? After 14 years, we finally discovered the body of the very first victim. Como assim, Menezes? Do you know what this means? That's why we're here. The first victim in the case he solved, Lise Clarkson. This is a photograph of what she looks like now. How will he react when he sees it? Vamos ver qual que é a próxima dica. É a foto mesmo. The body that went missing for 14 years was suddenly discovered frozen in a warehouse. This is some kind of message from the victim to us. We're pleased that her body turned up. Deeply pleased. You claim to have closed this case, but now a lost body suddenly surfaced. Aren't you curious about the details? Body or not, we already solved that case. Lisa's body can't change anything now. Tá falando que mesmo tendo encontrado o corpo, né? Não muda nada, que o caso já foi resolvido. And it certainly has nothing to do with us. I suspect the body was stored there rather than abandoned, due to the unnatural state it was found in. Falando que o corpo, na verdade, foi guardado e não abandonado, né? Principalmente por conta do estado bem estranho, né, que foi encontrado. She was found frozen in a storage unit. Therefore, she looks exactly the same as she did when she disappeared. In fact, she's in such good condition that we can even determine the murder weapon and cause of death. Well, good for you. Even stranger is how unbelievably beautiful she looks. At first glance, few would guess she was a murder victim at all. She looks more like a piece of art, or a mythological figure from a painting. This keeps getting better and better. Better and better? Isn't that right, my fairy? A corpse as beautiful as a goddess. Sounds just like our story. Yes. Yes. That went okay. Now I'm sure that Morgan's hiding something. I may be able to... Vamos continuar com a foto. You may be wondering why we decided to unearth all these old files. Você pode estar se perguntando por que nós voltamos a
ao caso antigo, né? Everything happens for a reason. The moment Lise Clarkson's body was found, we did the best we could to start our own local investigation. But there wasn't much we could actually investigate due to the damage caused by the hurricane. Then we assume you also questioned everyone who worked in the warehouse. Of course. We questioned all the Clarkson Food Delivery Services employees who staffed the warehouse and its owner. But we still have yet to obtain any key testimonies. Par for the course with a 14-year-old case, if you ask me. Not to mention how bad the timing was. Most of the employees were on vacation. So, you gave up on the investigation and came to see us instead. E a identidade? Remember what happened, my fairy? That warehouse. That man. So incoherent. Such a pain. Hey, are you talking about the guy who managed the vault where Lisa's body was found? Yeah, I think he started working there in 2005. Remember, Aaliyah? You said he was a pain to deal with, too. The large man, yes? No need to answer. If you don't want to. I'm sure you've already put him under surveillance. Textbook FBI protocol. Vamos falar sobre Isn't there someone else you should have talked to sobre os arquivos, né? before coming to us? Such as... We were unable to reach Patricia Clarkson. You look surprised. I thought you already knew. After all, you visited Louisiana last week. We assumed you met with her during your time there. We haven't been to Louisiana. Not in 14 years. Is that so? We've been right here in our apartment this entire time. That man is our witness. Aren't you, Simon? He's right. He didn't even take a single step outside on Christmas Eve, which means that I didn't get to either. Are you positive about that? I took the liberty of checking some airline records. Tá falando que ele não saiu do quarto. Porém, ela tem os arquivos, né, de viagens, né, de avião. Last Friday, the name Billy Bishop was listed on a morning flight out of Boston. This is the fake name you used to use as an agent, isn't it? A mere coincidence. Yet that's not all. That evening on the same day, a man with a large scar on his forehead allegedly purchased an '89 Cadillac from a small used car lot in Le Carré. He reportedly said he wanted something old, big, and strong. The owner of the car lot felt it was a strange order, so it stuck in his mind. Our world is filled with mysteries, and they always have the most bizarre timing. Incidentally, on the following day, an identical Cadillac was taken to a scrapyard in Trenton. Beleza, James. Trenton, New Jersey. Essa história tá meio estranha, né? O cara não saiu, porém teve um cidadão chamado Billy Bishop, foi até a cidade, que esse era o codinome que ele utilizava. Aí um outro cara também não, mas eu tô explicando, né? Aí um outro cara alugou um Cadillac. You can find that type of car anywhere. Isn't that right, my fairy?
Morgan's right. Everything happens for a reason. Even this messy room. Especially when it comes to those strangely tidy spots. They're practically begging me to question them. This room's a total mess. But certain spots look perfectly clean. Is it just a coincidence? No. There are no coincidences with this man. DVDs are all over the place. I know that he's a shut-in, but this still seems like way too many for one person. And I've never heard of any of these titles before. Eu acabei Mr. Morgan? perguntando, era pra ver. May I ask you a question purely out of curiosity? If it makes you uncomfortable, just let me know, and I'll retract it. Belle, what's wrong? You sure put a lot of effort into that approach. It's a question about death. About? Are you afraid of what's coming? Think carefully about why we're smoking this, then ask us again. Honestly, we're not afraid. Rather, we find it intriguing. Intriguing. Yes. Belle, have you ever been to the Grand Canyon in winter? No. In the dead of winter, the Grand Canyon is terribly cold. Colder than you could imagine. A cold that no photograph could ever express. The sun. Powerless. And the temperature drops below zero, right in the middle of the day. Meaning? Meaning, you can't really understand something until you experience it for yourself. If you want to learn more about us, you need to gain more experience, Belle. Vamos perguntar sobre os DVDs. A stinking indulgence. And a massive DVD collection. You must live a very comfortable life. We're retired, remember? Retired in your 40s. I'm envious. But who doesn't love movies, Belle? I'm not a fan. Oh, that won't do. You should dedicate all the free time you have to watching movies. It's practically an unwritten law. Films guide us. Films are filled with every important life lesson there is. Is that so? For example, They Live, 1988, directed by John Carpenter. That film taught us a valuable lesson. Always put on your sunglasses before a fight. You know, you got a point. Movies teach us about everything we need to know. I learned about the right way to eat frozen pizza from Cobra, one of Stallone's best films. É, uma ótima lição, hein? Before that, I wouldn't be caught dead trying to eat frozen pizza. I thought it wasn't fit for human consumption. But that film changed my life. Simon, that has nothing to do with the film. You're just talking about pizza. É aquela coisa, né? O filme fala uma coisa, o outro entende outra coisa. Mr. Morgan, I found several spots in this room that look strangely clean. Did you tidy up a bit because you knew we were coming?
Those are sanctuaries. They've existed from the start. Sanctuaries. That's right. Sacred places. Hovels for pure souls, if you will. Were there originally objects in those hovels? Something you didn't want us to see? The soul's still there. We haven't touched a thing. But we know you can't see anything. Hey, Simon. Don't touch the sanctuary. Sorry. That's a sanctuary. Don't ever touch it again. You've been watching us for 4.5 years, and you couldn't even figure that much out. My bad. It's my first time actually coming inside, you know. You're earning far more than you deserve, then. What were you doing all day in that black Suburban? We thought wiretapping was your specialty. Don't tell me. Crossword puzzles. What do you think, my fairy? 4.5 years. All that time, and what does he have to show for it? Crossword puzzles? No way. Come on, I thought you knew. I'm a Sudoku guy. Agent Jones. Oh, right. He's completely taken control of the conversation. At this rate, we'll never get anywhere. I need to press him some more. Aí, ó, agora que eu percebi uma coisa. Lá no início, eu poderia ter escolhido perguntar o jogo, né? De xadrez, só que não apareceu mais. Depois tinha uma outra parte ali ali no sofá, não deu pra escolher mais. Então... Agent Jones. The briefcase isn't even that big. How long does he intend to keep that up? Does he have pizza menus stuffed inside there or something? Agent Jones, did you find the files? Mr. Morgan, do you recognize these files? Whoa! Ow! We told you. That's a sanctuary. Let him go! Assaulting an FBI agent is an obstruction of justice. We told you. Go. Ah! Stay back. Stay back. Sanctuary. Down. Surrounded. Ah! 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 Yeah. Mr. Morgan? I cut my finger with that can opener this morning. I thought I stopped the bleeding, but it seeped through. How could I be so stupid? Everything should be fine now. I'm sorry for being so careless. I made sure to read through your file and learn about your condition. The color red. Such an unusual thing to fear. Please, accept my deepest apologies. I'm sorry too, Morgan. I don't know what I was thinking. I'll never touch one of your sanctuaries ever again. And no more red, either. Don't ever touch one again. Now, may we return to our discussion? Strangely enough, this man has a fear of the color red. Tem medo da cor vermelha. Agora... And I believe that fear is connected to the Greenville case.
Soon after Agent Jones started monitoring, but he didn't find anything. Morgan used this machine to cut up everything, from his mail to his supermarket receipts. Then he even went as far. This is a Praticamente ele very corta large tudo. shredder. Is there something you don't want people finding out about? But we never know when some curious civil servants may come and sift through our trash now, do we? You're already retired. What are you so worried about? It's just a simple habit. Será que alguém já percebeu algo bem estranho que o personagem fala, o Francis? From back when we were still on duty. Didn't they bang that into your head when you were up in Quantico? Some habits are hard to break, no matter how hard you try. Could you tell me what exactly the word sanctuary means to you? Sanctuaries are sanctuaries. Nothing more and nothing less. That doesn't explain anything. Why do you wish to know? Just curious. Belle. You're a much ruder person than you initially seemed to be. Don't you agree, my fairy? What do our sanctuaries have to do with the investigation? If you're out of questions, then how about just going home? Hey, mind if I jump in here? What is it, Simon? We hope you've got a real question for us. Well, actually, I'm also a little curious myself. No one's supposed to touch any sanctuary, right? That's what we said. What about you, though? You can't even touch them yourself? Are there any extenuating circumstances? What are you getting at? I mean, I doubt if any of this really matters, but if no one can touch the sanctuaries, then how do you clean them? The files on the serial killings that shocked Washington State in 2010. Ele perguntou algo bem estranho, né? Se são santuários, então como que limpa? E não teve resposta, né? Officially titled the Greenvale case. Never thought I'd take out files from a case I first heard about on the news. Mr. Morgan, I'd like to ask you some questions about this case now. We don't want to remember that town. I'm sorry, but there's no way around this. I remember hearing about this case on the news when I was still a student. A high school girl named Anna Graham was murdered and the FBI stepped in to take over the case. I also remember it becoming a sprawled investigation due to evidence found in the victim's throat. Is that correct? After that case, you went on sick leave for 2 years. And when you returned, you requested to be switched over to desk work. What happened? That's a private matter. None of your business, Bill. Were you traumatized? It's a common problem with prolific agents such as yourself. But there's another possibility that may make more sense. Perhaps you simply finished making preparations. What are you getting at? Thinking too much about something will always turn it into a problem. The Greenvale case. Don't you think it resembles the Luke Carre case? Read the report. We have nothing else to say. I just need one more push. One more thing that can summon up the past. Looks like another old antique. He collects milk cartons but treats valuable antiques like trash. What's going on in his head? A jar of honey with honeycomb inside it. There's nothing strange about it, but it still gives me a picture of a leaf. This isn't just a picture of any leaf. It's the most important leaf.
The belief in truth begins with the doubt of all truths in which one has previous. It's time to get down to business. Muito estranho. The silver clock in that trash pile. Is that an H5? That's right. John Harrison's fifth chronometer. Completed in 1770. After many years, he completed it and presented it to the Board of Longitude in order to end their feud with him. That's only a replica, of course. You like clocks? Clocks are amazing. Prime fruit of the human race's intellect. We took the invisible idea of time and Yeah, I love clocks too. Absolutely fascinating. I disagree. Oh? Why? Time is valuable precisely because it can't be seen. Yet nowadays people can't tell what time it is unless it's measured in numbers. Talk about idiocy. I don't mean to side with the Board of Longitude, but remember, humans used to cross oceans with the stars alone. We have our eyes to read moon charts and study the sky. We don't need clocks. What if it's cloudy or storming? All you need is courage and a love for adventure. Hear that, my fairy? Courage and a love for adventure? Come on, Belle. Surely you know how many lives have been claimed by your pals' courage and adventure. Hey, hold on a second here. That Board of Longitude thing. What the heck is that? I mean, I've heard of it before. I'm an FBI analyst, remember? I just sort of can't remember it right now. I know what it is, really. I'm telling the truth. Come on, Aaliyah, back me up here. Aaliyah? That's royal jelly. Huh? You were staring at the jar, weren't you? Do you find it strange that there's honeycomb inside? We wanted to harvest royal jelly in its most natural state. Tá falando de geleia real. The queen's main food source, created from the worker bee's secretions. It's a perfect food, filled with power, meant to fuel the birth of the next queen. By absorbing it into our own bodies, we too can acquire that power. Incidentally, did you know that all the worker bees are female? No. Guess they didn't teach you that at Quantico. Male bees are only born to inseminate, and they're born from unfertilized eggs to boot. They have short lives and don't even get stingers. Sort of feels like a glimpse into the future of our society, wouldn't you agree? Women are gifted with the power to conceive, give birth, and nourish their children. But men are consumed with the job of providing women with the chance to do so. If women no longer had to rely on men for the seeds of life, they would soon cease to desire them, we believe. Be careful, Simon. Huh? Of what? Your Belle's already stolen the reins from you. Mr. Morgan, Não vou please look falar at nada this. dessa parte, hein? What did we just say? We don't want to remember Greenvale. This isn't a photo from Greenvale. Look closely at it. Former Special Agent Francis Zach Morgan. This photograph predates Greenvale. It's from the Lucare case you worked on in 2005. Red tree. Red tree. Yes, a red tree.
Greenvale wasn't the first place you saw one of these. The Greenvale case and the Lise Clarkson murder case, they're connected by these red trees, aren't they? Red trees. Both places. Growing. Roots. Answer me. What are these trees? Red trees. Figured it out. Yes. I want the truth. Tell me everything you know. The red trees. You really did your homework. Well done, Belle. You're good. Damn good. Are you ready to talk now? I want to know what went... We'll tell you what happened in that town. Yes, it was that red tree. That red tree ruined my life. It was a sultry summer day. The sun comes down hard on you in the south like a torrential downpour of demonic whispers. It all started back in that sweltering summer. We still had our best friend with us back then. The other me. My better half. Agora vamos começar o jogo, de certa forma. Never a choice. E lá When vamos tomar somebody needs you, you can't turn away. You're their only lifeline, just a hero, a bullet for hire, working alone. Vamos tomar aquele flag, né? Always a voice, a cry in the darkness, an echo of pain that's been long forgotten, but it haunts me, my destiny to be alone. There's a time when you see life for what it's gotta be. You should know they'll destroy you. A call to make, to keep searching, walk alone. Zach. Zach. Can you hear me, Zach? There you are, Zach. Sleeping again? Well, rise and shine. It's time for us to head back out into the chaos.
Zach, it looks like she wants us to join her for breakfast. Perhaps this town's finally starting to warm up to us. Look at that, Zach. She's welcoming us with open arms. She's even willing to share that tasty morsel with us. What an honor. Hurry up and chow down, mister. Unless you like your breakfast stale. What an amazing place. I've been on top of the moon since the moment I got here. And the name of this wonderful town, Le Carre. Sounds like French to me, but what does it mean? I'm the chef, David. If you want to know about the town, you'd better ask the concierge. Only amateur chefs flap their gums about stuff that ain't food related. Did you hear that, Zach? He's a true professional. You say something, mister? No, not to you. I was just talking to Zach. Zach? Please don't ask me about Zach. It's a private matter. If you say so, still. Never thought the FBI would ever come out to a little old town like ours. I do work for the FBI, but I didn't come here for an investigation. I just happened to stop by on my way to New Orleans. Never thought there'd be a murder out here either. And it was a 16-year-old kid. Now I tell you, this country's seen better days. What you reckon, mister? Zach, he's definitely a professional, but it seems like he's also a bit lonesome. That's good. Ambivalence exists everywhere. Folks say the killer used an axe. Hell of an old-fashioned choice if you ask me. Actually, Chef David, if you don't mind, I'd like to ask you a few questions about the incident. But shoot, I ain't the one you ought to be asking, Mr. FBI. I only heard what I heard. But seeing as you're fixing to grill me, I can tell you what I know. Please do. I appreciate it. You said the victim was a Vamos perguntar sobre a 16-year-old. vítima. Did you know her? Well, sure. I reckon the whole town did. Meaning? She's Lise Clarkson, the little grandbaby of the Clarkson family. The Clarkson family? That's right. You ain't seen they sign on your way in here? The one above that huge cold storage complex should have had a dragonfly on it. Anyway, that's the Clarkson family seat. They own most of the land around here, from the sugar plantations right down to the food processing plant. Yeah, I reckon they got a stake in just about it. They even own the water tower on the edge of town, you know. They're the ones who built up this town, and they still support it. What do you know about the Clarksons' house? Now, I ain't got nothing bad to say, but I'm gonna talk straight to you. You best steer clear of that place. That family ain't just some gang. They're a whole different kind of beast. They folks with real power. Remnants of the good old boys who shaped America in the early days. Especially the head of the family, P.J. Clarkson. He's the kind of monster who goes around eating other monsters. And I'm sure he's on edge now with his granddaughter getting murdered and all. So don't go barging in with that shiny FBI badge of yours and think you'll be safe for nothing. Things are different down here. So if you plan on sticking around, you best remember that. I see. I'll keep that in mind. Is the local law enforcement investigating the case? Shoot, mister, what you think? Now, I told you this ain't no city. We in the bonafide boondocks here. They got to know how to break up fights and keep folks from killing each other when they pissed you off.
They sit down and talk it out with you heart to heart. And when that don't work, they just beat your ass. That's the Deep South for you. This murder ain't like that, though. A little kid got killed. A weird way. Like something on a TV show. The sheriff's department ain't never seen nothing like this. Live and Let Die, Angel Heart, and The Pelican Brief, right? 9 out of 10 people will name those titles when you ask them to think of a film set in New Orleans. They're all excellent movies, but to me they lack realism. Due to my line of work, I have a tendency to think deeply about what feels real and what doesn't. What's your point? Cat People. That's my point. Cat People. 1982, directed by Paul Schrader. The crowning achievement of Nastasia Kinski, the ultimate muse of the 80s. The most vital element of that movie is the reality it depicts. Leopards who turn into humans have intercourse with humans and turn back into leopards. Then they can only turn back into humans again if they mutilate their lovers. I was awestruck by the sheer reality of it all. Understand? I'm talking about hyper-realism. After watching it, I felt like I just had to experience the world of Cat People for myself. That's why I decided to visit New Orleans. Okay. Another vital element of Cat People is the presence of Malcolm McDowell. Malcolm McDowell from Blue Thunder. Oh, talk about a masterpiece. Listen carefully, David. Only an amateur would call A Clockwork Orange his best movie. His best movies are Cat People and Blue Thunder. Period. You need to remember this, because it's the truth. Whatever you say, mister. So, what's your point again? Never mind, don't worry about it. I already covered all the important parts. Falou sobre os filmes, só que o cara não entendeu. E nem eu, ainda por cima. When you say it was like something from a TV show, what exactly do you mean? Hey, mister. Why do you look so excited, huh? Like a kid asking grandma to read him a fairy tale. I just can't seem to keep myself away from young women who died in bizarre ways. E aí, Ademerson, beleza? Então, o nome desse jogo é... Deixa eu até pegar aqui. Deadly Premonition 2. O problema é que eu não joguei o 1, só que eu conheço. É um jogo, não chega a ser de terror, né? Mas é muito mais de suspense, quer dizer. Well, I ain't seen it with my own eyes. But folks say they found the body hanging under a bridge. Aí tá falando, né, que no local onde que ele está, né, aconteceu um assassinato. Aí tem que desvendar, né? And under that bridge, there was some kind of altar. Ih, rapaz, agora tem altar. An altar? Like something they use in black magic. Something horrible. Voodoo? Nah, wasn't nothing like that. Just a weird altar. That's all? Oh, and the body was all cut up in pieces. Scattered around the altar like. So she was sacrificed? That's what the fella who discovered her said, yeah. Bingo, Zach. This case has got our names all over it. By the way, Mr. FBI, I ain't seen a car in the parking lot. How'd you get all the way out here, huh? Don't tell me you walked. Well, that's a very good question. Chef David, you've got a sharp eye. It's true that I didn't park my car in your parking lot. Do you know why? Can't say I do. Because it was stolen. Huh? But you with the FBI, right? Even FBI cars can be stolen. It could happen after you park your car on the side of the road and go on when you're eating lunch, when you're watching a movie, when you're buying cigarettes at the local store. Your car can be stolen anywhere. In my case, my car was stolen while I was on my way down here. But no need to worry. I already reported it to the local authorities. And I've also already acquired another mode of transportation. Another mode? Want to hear the details? Not really, but I'll listen if you want me to. Then please do. After I finished my work in Houston, I flew to New Orleans. E aí, Gruntar, beleza? Then, I rented a car at the airport. Whenever I visit the West Coast, I always rent a convertible, especially in California. But now I'm in hot and sticky Louisiana. So, I decided on a brand new hybrid. A hybrid car? Oh yes, they're marvelous. Carro híbrido. Vehicles that utterly defy everything you think you know about cars. Now, in the year 2005, it feels... Stomp down on the gas all you want. The engine... It's silent?
At first, I felt like the land. Give it a few more years, who knows? In a decade or so, electric sports cars may end up lining the parking lots of Silicon Valley. Carros elétricos. I can see it now. It's the world of The Last Starfighter, 1984, directed by Nick Castle. It's famous for being the first film to utilize realistic CG, but I couldn't care less about that. Rapaz, muitas referências a filmes que a maioria nem sequer ouvi. See, I was mesmerized by the beautifully refined mech designs. It even made me wish that I could be one of them myself, especially the Gunstar spacecraft. No other sci-fi movie has ever had. So, yeah, where'd your hybrid car get stolen? Sorry, I got off topic. I noticed it was missing after I finished my lunch and walked out of the diner. Incidentally, this diner was located at the entrance to a small town just south off the I-10. I went out to get back in it, but my hybrid car was nowhere to be found. I remembered exactly where I parked it, right between a blue pickup truck and a hedgerow. But when I came back from lunch, it had completely vanished. In short, someone stole it. And in its place, they left me this. What? The skateboard. A skateboard? Yes. While I was sliding my lunch into my stomach, someone was busy replacing my brand new hybrid car with a wooden board attached to 4 wheels. Remarkable, don't you think? So then how did you get here? By riding the skateboard, obviously. Why do you look so surprised? No, I couldn't ride. But by the time I Sim, hit o the cara 3-mile perdeu o mark, carro, I'd mas more or pelo less menos got the hang ganhou of it. skate. By the 10-mile mark, I'd even learned to do a few tricks. E aí, Dex, beleza? Então, o Gruntar, ele lutou de costas lá com as tartarugas ninjas? It was a journey of self-discovery. Not even I knew I had this latent talent sleeping inside. This summer's gonna be another hot one. Watch out you don't go getting heat stroke. E aí, Kim? The Lise Clarkson case needs us. Don't you think so, Zach? The cat people are what guided us to New Orleans. We should be thanking Malcolm McDowell. Once we get home, let's watch Blue Thunder again. I'm already looking forward to it. Aren't you, Zach? Zach, the searing light. These scents. It's the deep south. That was a fabulous breakfast. You're the world's greatest chef. Wait, mister. You didn't take a single bite. Você nem comeu? Well, the tea was to die for. But I'd prefer coffee next time. What would a morning be without coffee? Ó, pelo menos o Gruntar conhece o G-Round, hein? Não, na verdade não. É no Keymailer. Pô, antes, se eu ganhasse, né? E cara. Eita, perdi dinheiro, pô. Se eu ganhasse, pelo menos, né? Eu
aqui no 203, né? Aliás, tem alguns jogos que estavam no G-Round que eu precisava ter jogado, mas enrolei e acabei perdendo, né? Sang Rouge. We've been chasing it all over America, but I feel like we're finally on the verge of finding something now. Don't you, Zach? I think it's about time we ordered a new briefcase. Yes, I know this one carries a lot of memories, but it's seen too much. This hole's from the shootout in Tucson. And this stains from Miami. Miami. Billy, our perp, cut his own torso, right? Even with the help of the drugs. I was so in the same floor as blood. Agora tá mais apresentável, né? I know, Zach, I know. Now isn't the time for a trip down memory. An emergent drug that's been on the rise in 4 southern states. Personally, I think it originated right here in Louisiana, and Lise Clarkson's murder must be connected to it somehow. Falando de The cada 16-year-old evidência, girl né? who was murdered. Her body was found beneath a bridge over the bayou, along with a strange altar. The powerful man who essentially controls the town of Lucare, and he seems to be more feared. I doubt he'll be willing to cooperate with any law enforcement, Zach. You know, I keep thinking about that movie we stopped to see on our way here, The Island, 2005, directed by Michael Bay. Então tá falando do filme, não tenho certeza, mas For a vamos lá. movie being shown at a cinema complex, it was surprisingly artistic. An experimental setting mixed with hard-hitting drama. It was art house sci-fi. That director's going to change the history of art house films. Are you following me here? This is another special film that's setting a new standard, just like Star Wars and Blade Runner did. This is a turning point, Zach. You may be witnessing the birth of a vital new word that will soon become a part of film history. Yes, this single movie may be responsible for creating a whole new genre several years down the line, a genre known as island movies. I sure like the sound of that. Don't you, Zach? Fiz merda, mas dane-se. I'm very satisfied with the decoration, and it's even got its proof. Hey there, Chef. What's cooking? Chef, what are you talking about, sir? I'm the concierge, David.
I just heard from our chef that you wish to learn the meaning behind our town's name. O David praticamente é tudo. Lucare is French, Ele é o chefe does it have de any cozinha special meaning? e também o... Why, yes, sir. Of course it does. O que é A very concierge clear, mesmo? logical meaning. All names have meanings. Would you like to know what this one means? Yes, I would. Jolly good, sir. Then allow me to explain. Lucare means square in French. Ah. And E... That's it. that's it? Yes, that's it, sir. Do take a gander at the town map in the lobby if it... Vamos continuar aí. O concierge seria... Ou se fosse a pessoa que arruma as malas, então, também, o Conga? Então, tenho que ir ali no mapa, né? Do you feel that, Zach? Dozens of paintings no one will ever see. The faint scent of tobacco baked into these. Vamos pulando aqui, né? Pra agilizar. Zach, this is Lucare. I think I'm finally starting to understand. Zach, what did you think of Hunga despite all the heartwarming? Zach. Now let's start by tracking down those 10 maidens. The Oracle gave us a place and an act. We need to go to the Shrine of Hunger and fell 10 maidens. Now where in this town can one satiate their hunger? The hotel and where? And the 10 things that need to be knocked down. Simple, right? The answer is bowling. The shape of the bowling pin was based on the feminine form. The 10 maidens are the 10 pins. But a place where someone can both eat and bowl at the same time. I'm skeptical as to whether we'll be able to find such a place in a backwoods town like this. Very funny, Zach. Now it's time to get serious. You already know the answer, don't you? Now let's start by tracking down those 10 maidens. The Oracle gave us a place and an act. We need to go to the Shrine of Hunger and fell 10 maidens. Now where in this town can one satiate their hunger? The hotel and where? And the 10 things that need to be knocked down. Simple, right? The answer is bowling. The shape of the bowling pin was based on the feminine form. The 10 maidens are the 10 pins. But a place where someone can both eat and bowl at the same time. I'm skeptical as to whether we'll be able to find such a place in a backwoods town like this. Ele tá perguntando onde que poderia ser o local principal, né? 10 donzelas caíram em um altar da fome. Depois ele explicou, né? Que altar da fome é onde que pode comer. E 10 senhoritas caindo pode ser qualquer coisa, só que ele associou como se fosse um jogo de boliche. Então é no Alexis Dinner and Lane. Alexis's Diner and Lane. Diner, né? Não é dinner. This is it, Zach. There are even pins and a bowling ball on the sign. I bet we'll be able to eat some Cajun cuisine and bowl there. Nice job, Zach.
Now for the other oracle. There's no flying serpent on this map. Could it be a contrail or perhaps a dragon? I'm sure we'll find out later. First, let's just figure out where we need to go. Do you know what the ambiguous 0 represents? 0 is usually treated as a base number, but under what conditions would a base number be ambiguous? The answer is temperature, Zach. Temperatura. Yes. 0 degrees Fahrenheit is minus 17.7 degrees Celsius, and 0 degrees Celsius is 32 degrees Fahrenheit. You'd be hard-pressed to find a more ambiguous 0 than that. The question is, does our 0 refer to Celsius or Fahrenheit? Let's think for a moment. We're in Louisiana. Which measurement system do we use here in America? Seria Fahrenheit, será? Tava falando que é temperatura, né? Encontra a serpente voadora num zero ambíguo. Serpente voadora? Talvez o zero ambíguo é que pode ajudar, mas o problema é... O zero é em Fahrenheit, até ele diz, né? Fahrenheit ou em Celsius? Porque se for o zero Celsius, ele pode ser abaixo de 0, mas não tem nenhum local aqui abaixo de 0. Talvez então no serviço de entrega de alimento. Mas 0... Olha, eu vou chutar, né? Vamos ver aqui que é... Talvez seja no bombeiro. Very funny, Zach. Now it's time to get serious. You already know the answer, don't you? Do you know what the ambiguous 0 represents? Very funny, Zach. Opa, eu cliquei de novo. Now it's time to get serious. You already know the answer. Do you know what the ambiguous 0 represents? 0 is usually treated as a base number, but under what conditions would a base number be ambiguous? The answer is temperature, Zach. Yes. 0 degrees Fahrenheit is minus 17.7 degrees Celsius, and 0 degrees Celsius is 32 degrees Fahrenheit. You'd be hard-pressed to find a more ambiguous 0 than that. The question is, does our 0 refer to Celsius or Fahrenheit? Let's think for a moment. We're in Louisiana. Which measurement system do we use here in America? Em Louisiana, nos Estados Unidos, então eles utilizam Fahrenheit. Será que então, Conga, deve ser no como fala? No local de alimentos? Porque seria um único local para armazenar os alimentos? Há um local menos, né? Vamos tentar. Clarkson Food Delivery Services Cold Storage Warehouse. Mas aí é sacanagem, né? Ali tá falando que é serviço de entrega. Só agora que falou, né? Que é frigorífico. That's got to be it. Even with this blazing sun in the sky, they can easily keep the temperature below freezing. Be honest now, Zach. You knew the answer from the very start, didn't you? And how about that hoon gun?
What a mysterious character. His oracles may end up determining how much time we spend in this town. É, nessa parte aí, Adermerson, é um detetive, né? Sorry, boss, but this is a smoke-free hotel. If you're dying of smoke, head out the entrance and you'll find a smoking area in the rear parking lot. Don't tell me. You're the At bellboy. your service, boss. Are you good friends with the concierge and the chef? We work at the same place, yeah. But, I can't really say whether we're good friends with each other. We're all professionals, though. Nothing more, nothing less. Vamos pular aí, porque senão... Agora eu tenho que ir lá nos locais, né? Não vamos comprar nada por enquanto. Vamos chegar aqui numa parte de ação aí já encerrar a live, né? Agora sim. Compared to non-smokers, smokers have a 4.7 times greater chance of getting lung disease. You know that means it's more likely than getting asbestos poisoning? The risk of death from lung cancer is actually much lower than what you think it is. In fact, it's tiny when compared to heart disease, strokes, and pneumonia. We're always surrounded by easy ways to... Correr. Hey, my daddy's still in the parking lot. I thought you were gonna steal the right to investigate from him. Hurry it. Hey there. So, you're the fella from the FBI I've been hearing so much about. I'm Melvin. É, vamos ter que ir de... Hey, you. You ain't secretly cutting kids up and or using your FBI connection. I've arrested... Of course I have. It was just... And don't rouse... Hey, you signed a contract. Do whatever you like, but I have... What can do? Don't ask me about Zach. It's a... Zach, it feels like she's Quem carrying tava no something with início sabe quem que é Zack. her. Kind of reminds me of you back when I can't leave. You feel this. Certo.
Pergunta, é sério que eu vou ter que ir andando? Então tem que ir pra baixo, na verdade. Melvin called you a strange... Hey, Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly wouldn't have happened if we had stayed in D.C. They would have given the case to another special agent, or maybe even to the state, and then we never would have found it. In the end, it would have been shut up in that vast, desolate evidence vault. É que você esqueceu, Adamerson. Ele também é do FBI, né? Murder tag buried in a soggy grave at the bottom of a sea of data. That would have been its fate. Instead, it traveled from person to person until it finally fell right into our lap. Things always work out that way for us. We've traveled all over the United States trying to track down San Rouge. We can't let this chance pass us by. Só pra saber que porra é essa aqui. Opa. Acho que é melhor cair fora, hein? Achei o botão que é pra bater aqui. Tem um negócio ali. E aí, jacaré, beleza? Ah, eu já tô próximo ali de um local aqui.
Rapaz, eu não tô sabendo nem ver aqui o mapa. Até parece que eu não tô fazendo o censo. Eu tô me perdendo praticamente. Aqui dobra. By the way, Patty, what do you usually do when you're at home? Is this an interrogation? Oh, no. I just figured that since we're working together now, it'd be a good idea to learn a little more about you. Should an adult male like you really be asking a... Aí, chegamos. Vamos ver o que vai ter aí. Patty. I got something to say. When I first met you in the hotel parking lot, if you want to find it... Professor. Yeah. How do you... Because... Será que é outros locais aqui? Agent York, if you're fixing to bowl, you're gonna be disappointed. What'll it be, honey? Será que é a esposa lá do cara? Tem o mesmo sobrenome, né? Excuse me, ma'am. Oh, howdy, stranger. Excuse me, Mrs. Carpenter. Stop! Hit you! What are you? Holy... Vixe. Zach, our new friend, appears to be a very We should try and use... That was an amazing Speaking of which, where did you happen to... The ones you used to... Take it. Oh, yeah. I buy all my charms and power stones from... Erzuli... Yeah, if... Zach, this is... There must be a... We may... It... Rapaz, isso daqui tá pior do que RPG, hein?
Hein? Então, pessoal, vou encerrar aqui. Aliás, eu tava até perguntando, será que vocês vão querer que eu continue jogando para virar praticamente uma série? E o melhor, começar pelo primeiro. O que vocês acham aí? Faz uma série. I thought you came here to bowl. Okay, Patty. I'm going to try asking you that question again. What do you do when you're at home? Não, se quiserem eu poderia trazer. É porque eu tenho o primeiro jogo, né? Traria primeiro, aí depois eu retornaria ao 2, né? Sei lá, se der certo, Adermis, eu posso fazer amanhã, né? Se der tudo certo. Que hoje foi praticamente no chute para ver se o computador não daria nenhum problema, né? Sim, o pior que tô, hein? Às vezes ele desliga, às vezes não desliga, como foi hoje. Cadê aqui? Peraí.
fazer o seguinte aí, antes de terminar, vou mandar para a live de um colega, né? O Lone. Aí agradecer a todos que compareceram, né? E até a próxima live.